sleeves. Padded na siya, Mi. Pwede ito kay 40 boss, full length. 330 pesos lang, Mi. Suot ko ngayon is mine Ryan Gray sa aking suot. Other colors po. Ayan. Meron tayo, Mi. Ryan White. Ryan Blue. Ryan Maroon. Ryan Navy, and Ryan Yellow. Ito yung suot ko sa t-shirt ni. Ang ganda ni Ryan. Ayan. Ni nakakapayat pa yung kanyang, kanyang sleeves. Ayan. Paano siya, pa puff sleeves, tas meron siyang ruffled yung dito niya. Ayan. Sige po, ine-next natin yun, ni. Ayan, kunin niyo na. Okay, Ma'am Annalyn. Balik ka mamaya, Ma'am Annalyn. Yes. Obi, mag-mine na kayo. Oo, and mind nyo na, ang aking pa-Bermuda, mi 399 pesos lang to, ha. 399, 389 wholesale. Pwede to, mi hanggang 36 waist. Premium linen ang fabric. Meron na tong belt slat and may pocket both sides. For only 399 lang, i-mind nyo na to, mi 389 wholesale. Ang code ko is Mine Malaya Cedar sa aking suot. Other color. Ma'am Papa Beng, hindi pa po siya na-flex. Yung pa-floral top po natin. Oo. Sige, may flex po. Ayan, meron tayo Malaya Black, Malaya Red, Malaya Cream, Malaya White, Ganda ni Malaya. Malaya Violet, ang ganda nito, Mi. Malaya Pink, Ganda ng mga kulay. and Malaya Brown. Ayan, 399, 389 wholesale hanggang 36 waist. Yes. Ma'am May, first mannequin natin ni Adidas Coords pants. 680 lang po. Ma'am May, 670 wholesale. 40 boss and 36 waistline. Mine, Pia, 0 po. Ang code nun, Ma'am May, and meron tayo Pia Gray. Adidas Coords pants. Ayan, hindi pa siya na-flex, Ma'am Papa Beng. Yung floral at saka yung knitted, yung paprada. Sige, Mi, next ko. Ayan, main ka namin, nagpa-flex ng 1. Ang ganda niyan. Sando Si Mami tops. Sel, wala. Marami tayo. nagpa-flex? Oo nga. Ang ganda pa naman ni Mini Malaya. Pwede niyo pang partner sa mga padded top na minamain nyo. Yellow short me, apple yan, Malaya apple. Ma'am Tin, Malaya apple po. Yung suit ni Boss Model Me. Oo, eto. 399 lang 399. yan. 389 wholesale, Ma'am. Yes, 24 to 36 waistline. Ang code nun, Ma'am Tin, Malaya apple. Malaya cedar po. Yung suit ni Boss Model. Other colors. Pili ka, Ma'am Tin. Ganda ng kulay. Eto, Ma'am Tin, pili ka po. Malaya black. Premium linen, mga mi. Malaya red. 24 to 36 waistline. Malaya cream. Malaya white. Malaya violet. Malaya pink. And meron tayo mi Malaya brown. Padded po ba yung manikin to? Yes po, padded. Ma'am Joanne. Padded din po yan. Marami din kaya ng padded. Alay, Ma'am. Yes po. Mi, next tayo dun sa knitted, Ma'am Papa Beng. Malaya brown. Yours na, Mi. Yung iba dito, Mi, kay Malaya, tigi isang minor na lang po. Tig 3 pieces to, mga Mi. Ayan, Mi, yung knitted, Ma'am Papa Beng, yung paprada natin. Ayan, honestly, mas mura ang tinda nyo. Yung nabilhan ko, same din ng tinda nyo, pero mas mahal sa kanila. Sayang. Oo nga, ang dami nga nagsasabi, Ma'am Ann. Ayan, tapos may pa-wholesale pa po kami, less 10 pesos each items, minimum of 3 or more. Tapos yung maka 10 pieces po na items, binibigyan din po namin ng mga pa-preview. Yes. Kaya diba, hindi kami nag-eme-eme lang na lowest price dito. Yes. Lowest price tayo talaga online. Next na tayo. Ito na, Papa Beng.
Ano code sando top number 2? Sige po, Ma'am Lynn, ano natin yan, in-next natin yan. Suot ko po, Mi, is paprada. Ayan, paprada. May color yan, Mi. Meron siyang 3 functional buttons. Mi, knitted to. Pwede to 40 boss. Kasyang kasya, Mi. Ayan, kahit ano to, 42. Pwede siya. Ayan, knitted po. Ang ganda nito. Ano to, Mi, full length. For only 390 pesos, 380 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine Isabella Black sa aking suot. Other colors po. Isabella. Ayan, Ma'am Papa Ben, mag-all colors ka. Ang ganda niya. Ayan. Ito, meron tayong Isabella Navy. Isabella Brown. Paano na yan, Miha? Paprada Milano. Isabella Gray. Isabella Red, and Isabella White. Ayan, ito suot ko sa teaser. Kunin nyo na, Mi, 390 pesos lang, 380 wholesale. Ayan. And kunin nyo na din ang aking Malaya, Mi. Ang ganda nito. Ang aking pa Bermuda, 399 pesos lang, 389 wholesale. Yes. Ito yung pinakamura natin sa sa mga Bermuda. Bermuda natin. Ang ganda nito, Mi. Hanggang 36 waist na to. Premium linen ang fabric. Meron na tong belt slat and may pocket both sides. Ayan. Suot ko is may Malaya Cedar. Other colors Yes. po. O, mag-mind kayo kay Malaya. Bibigyan namin kayo ng belt. Mi, kung saan naabot. Ayan. Meron tayong Malaya Red. Malaya Cream. Malaya Black. Malaya White. Asan? Yun to. Mia Black. Okay, yours Malaya na. Violet. Malaya Brown. Malaya Pink. And kay Mannequin Malaya Apple. Mi, kunin nyo Yours na. na, Ma'am Joanne. Mia Black. Halter top yan, Mi. Padded. Oh, Mi, si Ryan, yung nasuot ni boss kanina. Ayan, Mi, oh, ruffles yung sleeve, garter po siya, padded na din po. Small to XL po, mga Mi, 330 po, 320 po, wholesale. Ryan, gray. Ryan, yellow. Ryan, navy. Ryan, cedar. Ryan, blue, and meron tayo, Mi, Ryan, white. Ayan. Ay, 330, 320. Wholesale. Oh, Isabella Black. Sold out. Sold out na suot ko, Mi. Ito na lang ang available. Meron tayo Isabella White, Isabella Red, Isabella Gray, Isabella Brown, and Isabella Navy. Ayan, 380, 370 wholesale. Malaya Black sold out. O, kunin nyo na, Mi, 390 pesos lang, 380 wholesale. Ayan, pa Prada Milano na to, Mi. Kunin nyo na. Halos nag-iisa na lang. Ayan. Eto, Mi, Malaya, Mi, yung top na. Isabella White, sold out. O, Isabel.